Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories, di na matag storya, usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Kasagaran sa mga tao nga nahigugma, nagdamgo nga makasal. Apan di tanang damgo matuman. Ilabi na nga ang kinabuhi, dunay kinutuban. Ikaw, unsa ang imong buhaton kung ang tao nga imong gipangandoy nga makauban? Sayo nga mawa ni ining kalibutan. Hello mga suki na mong kapuso ug kabarangay. Laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa gugma moy atong hatagan sa pagtagad karon. Pinada kini ni Kath nga giuluhan taog. Matrimony. Dear Papa Cholo, kumusta ka? Nang hinaot ko nga anaa ka sa maayong panglawas samtang nagbasa nining akong suwat. Just call me Kath, 31 years old, nagtrabaho isip mananahi. Nadiskubrihan ako ang imong programa nga Barangay Love Stories tungod sa akong bana nga si Danny. Dugay na siya nga nagdani nako nga padad-an ka og letter about sa among love story. Kay sigurado siya nga ang among ipaambit kaninyo makahatag og inspirasyon. Kami si Danny Papa Cholo, uyab since high school. Kaming duha ang first love sa usag-usa. Di perpekto ang among relasyon pero makaingon ko nga honest og loyal mi sa usag-usa. Ug mao ni ang usa sa mga rason nganong mas milig-on ang among relasyon. Pero usa ka panghitabo ang wa na mo damha nga moabot sa among kinabuhi, Papa Cholo. Mimabdos ko sa sayong panuigon. Unsa? Mabdos ka, Kat? Ginoo ko yung taon ni mo. Kaya mga bata pa ninyo. Unsa man tayo nasod sa inyong ha? Ma, ni anak man ni. Ugusa pa. Mahal man na mo ang usag-usan ni Danny. Ug anda pud kong mga mahan sa among umaabot nga anak ni Kathy. Ha! Anda mga mahan. Nguwa pa man mo yung mga buot. Nag-eskwela pa man taon mo, oy. Ug ikaw, Kat. Unsa naman na? Maundang ka sa pag-eskwela na imong kalaki. Ma, inani naman yun ni. Pero nagsabot namin ni Danny nga mangita si kaplayag trabaho. Aron di mi maglisod o magsalig lang ninyo. Ay, bayain taon ninyo, oy. Nagtuo man gyud tingali mo no nga sa iyon ra ning inyong gisudlan. Tan-aon ta kung kanang inyong giingong gugma-gugma mo salir ba na kung magkalisod-lisod na mo. Ikaw, Kat, ayaw yun may hasol-hasolas papa ni mo, ha? Dugang-dugang kalas problema. Kung masayod ining imong amahan, mapatay man yun ka ba? Pasabta lang gud si Papa. Mabitaw nga ikay una mong gisultihan ini. Kay baw ko nga bisag masuko ka, pero makasabot ra ka. Kita, isaad ko nga maningkamot ko para ni Kat og sa among anak. Bisan og ingon mi ini nga sayong mamahimong mga ginikanan pero mamatud-an mo ninyo. Nga makaya na mo ning tanan ni Kat. Basta mag-uban lang mi. Ay, ambot lang ninyo, ay! Huwag mo maghuna-huna. Pag igat-igat na yung ipaswabe. Bantay bitaw niya, ha? Bahala na mo sa inyong kinabuhi, oy! Paningkamot mong inyo! Ma! Dan! Ay, napagilak. Mabdus na ba ka? Makadaot na sa atong baby. Ay, kabalaka. Dili ka pasagdan. Maningkamot ko kutob sa kumahimo. Hinaut-unta, Dan. Hinaut-unta makaya na to ni. Hinaut-unta. Og dito may nag-decide nga muundang na lang mig-eskwela og mangita og kapuy-an. Nag-abang mi og barato og gamay nga bay nga sakto lang namong duha. Nagtrabaho si Danny sa usa ka fast food chain ug ako nagtrabaho isip mananahi sa usa ka pabrika duol namo. Maayo na lang kay
kaila ko sa supervisor didto maong na-hire din ko pag-apply nako kay bisag mabdos ko og 3 ka buwan. Papa Cholo, di gyud sayon ang mahimong ginikanan o magtukod og pamilya nga batan-on pa. Daghan kayo may gasto labi na human ko mga anak. Mao to, giset aside namo ni Danny ang among marriage plan. Para nako, okay ra bisag di una mi magpakasal. Kay nakatuman man si Danny sa iyang responsibilidad isip akong partner o amahan sa among anak nga si Nathan. Pero si Danny, kanunay moingon nga tumanon yun niya ang iyang saad nako nga pakaslan ko niya sud sa simbahan, Papa Cholo. Usa man ang imong isulti, nga nindot man kay kagpahiyom. Niya, tanawa. Uy, asa may nasa sobre? Hala, kwarta? Di kini kwarta nga dan. Bakpinan ako sa last na kong gitrabahoan. Mao ba? Oo niya. Unsa may imong plano ini? Imo ba ning i-down sa motor? Nga imong giplanuhan nga kuhaon? Dili, sweetie. Ang tinuod para na sa atong kasal. Sure ka, ana? Oo. Nga naman, di pa kasigurado nga ako ang gusto nung pakaslan? Siyempre, sigurado na ko, no? Pero kay diba, dugay na ka nga gustong mo kuhag motor. Kinahanglan nimo sa trabaho, aron di na ka mag-commute. Maong, dili ka makakuha init tungod sa kadako sa down payment. Pero nanang kwarta, oh. Magamit na nato ni sa pag-down sa motor nga imo gustong paliton. Sweetie, giinanti ka nga mas importante ka kaysa mga butang nga gusto ko, di ba? O siyempre, mas importante ang atong kaminyoon kaysa motor nga gusto na kong makuha. Kibaw ka. Sa akong paghikap ining kwartaha, naka-imagine na yun ko nimo. Nga magsulob kag wedding gown o maglakaw ka pa ingon sa akong gibarukan. Gi-imagine ako nga nagbarog ka. Kitang duha. At bangan sa altar sa kaminyoon. O musaan o manumpa. Gikauban ka hagtun sa kagturat. Gusto ba di, oy? Nakahilak manuhon ko. Natakdasat ko nimo. Huwag ko may baong anong drama kayo ko. Kung maghiskot ta bahin sa kasal. Basin kay maura ni ang saad nga. Ngawa pag ako matuman. Pero, gituman nimo ang tanan ni mga saadan. Maayo kang partner ug amahan sa atong anak. Nagpasalamat ko sa Diyos nga miabot ka sa akong kinabuhi. Ako saba. Ikaw ang atong anak. Mo'y labing nindot nga gasa sa Diyos para nako. Salamat sa kay miabot ka sa akong kinabuhi, Kap. Sweetie. Kat. Pakaslan man ko nimo, di ba? Uy. Wa ko'y laing lalaki nga gusto na kong pakaslan. Kundili ikaw lang. Busa, inapaghilag diha. Ug sugdan na nato pagsabot ang bahin sa atong planong magpakasal. Sige, sweetie. Excited na kayo ko. Ako po, excited. Gusto na ko makadungog sa imong apelyido nga masumpay sa kungal. Papa Cholo, nakita ko nga mihilak si Danny sa iyang gisulti nako nga naa siya'y kwarta para sa among kasal. Na-feel nako nga mas excited pa siya nako. Mao nga wa nako mapugna ng akong kaugalingon nga muhilak sa kalipay. Nagisgot dayon may bahin sa plano sa among kasal. Asa nga simbahan mi magpakasal, asa ang reception, kinsay imbitahon namo kaniadto. Papa Cholo, sa diyang gisultihan namo ang among mga ginikanan bahin sa among planong magminyo. Parehas silang nalipay og naghinam-hinam para namo. Nasayod sila kung unsa kami kagusto ni Danny nga magpakasal o gihatagan mi nila sa ilang 100% nga suporta. Sawa pa kami makapadayon sa mga plano nga among giisgutan ni Danny,
usa ka butang nga wa damha nga mahitabo. Ang among anak si Nathan na ospital og kinahanglang operahan sa kidney. Tungod ana, nagasto na mo ang kwarta nga giandam ni Danny nga para unta sa among kasal, Papa Cholo. Sweetie, unsa gisulti sa doktor nimo? Kumusta si Nathan? Kumusta nga tong anak? Mingon ang doktor nga successful ang operasyon. Og dinataang mabalaka kay okay rang iyang kahimtang. Salamat sa Ginoo nga wa niya pasagdi ang atong anak. Mao gyud sweetie. Abi mo nabalaka kay ko dihang wa say hunong sa paghilak tungod sa kasakit sa iyang kilid. May na lang kay napaoperahan day nato siya. Kay dili na ko kaya kung naay mahitabo nga dili maayo sa atong anak. Butan nga bata sa Nathan. Busa nagtuo ko nga dili gyud siya pasagdan sa Dios. Sakto ka, sweetie. Buutan ug isog nga pagkabata nga atong anak. Mao na kalabang intawon siya ni mga pagsuway. Sweetie. Sorry ha. Ha? Sorry sa unsa. Kay nagasto na to ang kwarta nga para unta sa kasal sunod buwan. Unsa ka pa, sweetie? Dili ka angay mabalaka, bahin ana. Wa na mas importante karon kaysa pagluwas o kinabuhi sa atong anak. Naibaw ko, ana. Di lang yun ako kapugan nga makonsensya ko. Ganong makonsensya ka man. Ako ang amahan sa pamilya. Ang nga mangandam ko sa mga sama ini nga may emergency nga gastuhan. Maubitaw nga emergency. Kay wa tay ideya kung kanus-an ni mahitabo. Pero kinala nga na ako'y kwarta para sa mga ingon ini. Unsa ka kun ikaw o si Nathan kalit ka ma-ospital simbako. Asam ko mukuha og mas dako nga kantidad para ipatambal ninyo. Sige lang, Kath. Mangita ko paagi. Aron makatigom ko pag-usap para sa atong kasal. Magtigom kong maayo. Maningkamot ko. Ganong nahilom ka man. O mitutok lang nako. Wa. Unsa man, sweetie. Unsa man ka, oy. Mahilis ka na imong tinanawan, oh. Karon na nako na-realize kung unsa ko kapinangga sa Ginoo. Ha? Unsay buot mong ipasabot? Danny, sa tanang lalaki sa kalibutan, ikaw ang iyang ihatag nako. Tao nga way laing gibuhat, kundi maguna-una ko nung sa'y makapalipay nako. Siyempre. Kung makita o ma-feel na ko nga happy ang babaeng akong pinaka-love, happy na sab ko. Cheesy kaya kung bana. Wow! Hindi ta paminahon, uy. Gitawag ko rin magbana bisag dili pataminyo. Danny, sukat nga ikaw ang nagbuhi na ako og sa atong anak. Giisip ta na ka nga ikaw ang akong bana. Bisag wa pa ta mapakasal, okay ra nako. Kanaybaw ko nga kita ang mag-uban sa tibuok natong kinabuhi. Dili ko musukot. Nga dili ko makatuman sa kong gisaad ni mo, Kath. Una kailakan ako. Tanan ako mga saad. Panikamutan ako. Nga tumanon kini. Para ni mo. Papa Cholo, sukad ni adto nagtinabangay mi ni Danny aron makatigom og kwarta para sa among kasal. Sa hinay, kanunay namong gitipigan ang gamay nga kantidad sa among sweldo. Plano gyud namo ni Danny nga magpakasal og nakita nako nga gusto gyud sa akong partner nga mahitabo ni. Motuwa na ko siya pasagdi nga mag-inusara para matuman ang maong damgo. Gusto ko nga kaming duha maoy rason para matuman ang among mga pangandoy. Tingali nakita sa Diyos ang kahago namong duha aron makatigom. Sa hinay, ang among kinabuhi miarang-arang. Nahimong regular si Danny siyang trabahuan og nakapalit pa siyag motor. O human sa pipila ka tuig, igo na ang kwarta nga among natigom para sa among gipangandoy nga kasal, Papa Cholo. Pero sa dihang andam naming magpakasal, miabot ang laing problema dihang nahitabo ang pandemya sa atong nasod. Sirado ang mga simbahan para sa bisan unsang okasyon o
o seremonyas. Nag-lockdown sad sa among lugar. Ug ang mga adlaw nga wa na mi trabaho, ang kwarta nga among gisave hinay-hinay nga nakuhaan. Lisod ang among kinabuhi niadtong tungura tungod sa dakong adjustment nga among buhaton. Di na kay mi mogawas sa bay, magpundo mi og pagkaon og magtigom og kwarta kay posibleng bisan kinsa namo magkasakit, bisan unsang orasa niadtong mga panahona. Mayo na lang kay sa katapusan nga buwan sa tuig 2021, mikunhod ang porsyento sa mga adunay COVID og nabalik na sa normal ang tanan, Papa Cholo. Sweetie, asam na si Nathan? Tuwa sa bahay sa iyang classmate. Tiwason daw nila ang ilang project. Oh, diin ka pagikan. Ako nagpa-print ko sa invitation para sa atong kasal. Niya, tanawa. Sige, dali. Manglingkod na ta sa sofa. Og tanaw na ako, unsa na imong gigunitan. Niya, sweetie. Abli. Ako lang abli. Aron mo makita. Wow! Kanindot! Imo bang nagustuhan? Sobra! Huwag mo mainamdaman ang litrato nato nga imong gigamit para sa invitation. Ako nang gipa-edit kay blurred maguna sa akong cellphone. Nindot kang pagka-edit. Labi na ang color. Murag studio shot. Siyempre. Nagkahatag na kong mga invitation sa uban na to mga higala o paryente ganina. Maudi ay, nga murag kapoy na kaayo ka. Kay daghan kay kagibuhat. Lagi. Dili bang kaayo ba? Okay ako, sweetie. Di kaayo. Singot ka imong liog og dughan. Bibi, dali, bi. Pahiran ko sa face towel nga akong gigunitan. Di ba, bayak ka kasing tanon kayo ko. Sige, bi, palihog. Tapoy ang akong buko-buko, sweetie. Tanawa, bisan ang imong likod. Basa kay singot. Ay, baw ka, sweetie. Di na unta ka mag-effort sa paghimog wedding invitation. Bisag og may budget na ta sa tong kasal sunod semana, pero civil wedding lang ba yata? So, di ta maginahanglan og bongga nga celebration. Sweetie, kini ang damgo nga dugay na natong gustong mahitabo. Nga makasal ta. Maong ako gining gipangandaman og maayo. Nahibaw ko, Alna. Ang tinuod bitaw na uwagit ko nimo. Kay imo pagyang gibalik ang imong motor para sa umaabot na tong kasal. Naibaw ka. Unsa gyud akong kagustuhan ba? Nga magpakasal na ta, di ba? Kung dili pa tungod sa pandemya. Dugay daw tatikag. Dahil mga asawa. Og sa dili madukay. Matuman na itong pangandoy, sweetie. Grabe ko mong sakripisyo para ning atong kaminyoon. Sa kabaoy. Motoray akong gibaligya. Og dili kidney. Dili lang sa motor. Tanan imong gibuhat og sakripisyo para nako og sa atong anak, Dani. Salamat gid kayo, ha. Salamat kay miabot ka sa akong kinabuhi. Salamat kay wa ka gikapoy sa pagtuman sa imong gisaad nga imo kong pakaslan. Salamat, Sab. Kay gibaslan nimo og gugmang akong paningkamot. Dili ko makatuog sa dalang kasibana. Maimo na tagang asawa. Bisad ako. Until now, feel na ako. Damgo na gihapon ang atong kasal. Ug mao na kini ang tubag sa akong gibalik-balik kapag ampo sa Diyos. Dani? Okay na ka? Ha? Okay na ko. Pero murag... Isod mo ko sa... Unsa? Paginawa, sweetie. Lagi. Ay, ko ginag-atake ka sa asthma. Doon kay na kang waaw ka. Wa mo sa ganitay. Wa kay inhaler. Kat. Naglasod ko sa paginawa. Ay, kanit. Mga ikong tabang. Mabalik ko, ha? Kalma lang. Please, Dani. Ayaw. Dani. Ayaw, pabihas. Dani, unsa ba? Buhiyon ang kong kamot. Kinalang ko mga iktabang sa mga silingan. Kinalang ganun ka sa ospital. Kat.
Diya sa akong kiliran. Ayaw ko. Dani! Sorry. Murag dinalag ako. Palihog! Pag-isulik ko ginawa. Ayaw pag-ingon na. Fight, Dani! Fight! Maluhoy ka! Magpagkasal pa, Dani ba? Susunod si Mana na ako sa palihog. Ayaw biyahe. Dani! 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 Ayaw pingwan mo mga mata! Palihog! Dani! Magmata! Maluhoy ka! Dani! Papa Cholo, dihang gida si Dani sa ospital sa tabang sa mong mga silingan. Ningon day ng doktor nga patay na siya. Namatay siya tungod sa iyang sakit nga asthma. Sakit kayo para nako og halos mawad-an kog panimuot. Naningkamot ko nga magpabiling kalmado kay ang akong anak nga si Nathan, kauban man ako niadtong higayuna. Apan sa dihang nakita nako pag-usab ang wa nay kinabuhi nga lawas ni Dani. Wa nako kapugni ang akong kaugalingon sa paghilak. Gigagos nako siya pag-usab samtang nagpakiluoy nga mubuka ang iyang mga mata. Nga makamata siya para nako kay magpakasal naming duha. Grabe gyud Papa Cholo. Kay daghan na kayo mig naagian ni Dani. Niya nagtuyok ang akong kalibutan maong wa na gyud ko kahibaw unsaon ako pagsugod og balik. Unsaon ako pagbuhi pag-usab kung wa na siya diri nako. Pero sa giingon sa akong parents ug sa parents ni Dani, I still have to be strong para sa among anak nga si Nathan. Ug mao na ang akong gibuhat bisag lisod kaayo. Kay usa ka semana na lang unta ang paabuto namo magpakasal na unta mi. Papa Cholo. Wa ko magtuo nga ang adlaw unta sa among kasal, mao di ay ang adlaw nga ako siyang ikauban sa katapusang higayon. Kay mao man kadto ang adlaw sa iyang lubong, gisulob niya ang iyang sinina sa kasal ug gisulob usab nako ang sinina nga mao unta ang akong isinina sa kasal. Nananghid ko sa pari nga panalanginan mi nga magtiayon at least sa katapusang adlaw nga magkauban ko ang lawas ni Dani. Misugot ang pari ug ang adlaw sa iyang lubong mao usab ang adlaw sa among kasal. Gusto nako nga ipabati ni Dani nga bisag naa na siya sa ikaduhang kinabuhi. Natuman gihapon nako ang among pangandoy nga magminyo. Ug tumanon ko usab ang akong saad nga siya ra ang lalaki nga akong higugmaon, samtang buhi pa ko ni ining kalibutana. Papa Cholo, salamat sa paghahinog panahon sa pagbasa sa akong suwat. Bisag di ko na ikauban si Dani nga maminaw kung imong i-air ning among istorya. Sigurado ko nga malipay siya tungod kay nakita niya nga nagpadayon ko sa pagpalig-on sa kinabuhi alang sa among anak nga si Nathan. Tingali ingon ni ini lang gyud ang kinabuhi. Wa magpasabot nga gibiyaan ta sa tawo nga atong gimahal, di na nato sila ikauban. Kay ang tinuod, gibilin gyapon nila ang ilang gugma para nato. Dini na lang ko kutob og daghang salamat. Ang inyong forever kapuso ug kabarangay Kath. Salamat kabarangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon kabarangay ug salamat.